ناظرین، آج کے حقائق میں جو مناظر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر ایک دم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نشے جیسے ناسور دھندے نے ہماری نوجوان نسل کو کیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بھیک مانگنے تک مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، جب حقائق ٹیم نے اس بارے میں ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں نشے کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم نشہ کرتے ہیں، ہمیں بھیک مانگنی پڑے یا ہمیں کسی سے کوئی پیسے لینے پڑے یا کوئی چیز اٹھا کے بیچنی پڑے۔ ناظرین، ان ماؤں کے دلوں پہ کیا بیتتی ہوگی کہ جن کے لال اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر میں جا کر پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ میری ان لوگوں سے اپیل ہے کہ جو لوگ منشیات کا کام کرتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو اس بری چیز سے باز آ جانا چاہیے، اس بری چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ کے اس کاروبار کی وجہ سے آپ کے چار پیسوں کے عوض کتنے لوگ، کتنے گھر اور کتنی مائیں برباد ہو رہی ہیں، اور ہماری اعلیٰ حکام سے عاجزانہ اپیل ہے کہ ان منشیات فروشوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسلیں برباد ہونے سے بچ سکیں۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں سورج نیوز ٹی وی کی سکرین پر۔ السلام علیکم، پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں سلمان سیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سورج نیوز ٹی وی۔ ناظرین، جو مناظر آج ہم آپ کے سامنے لانے لگے ہیں وہ یہ ہیں کہ نشے جیسی لعنت نے کئی ہزاروں زندگیاں برباد کر دی اور کئی ہزاروں گھر اس نے اجاڑ دیے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ آج ایک نوجوان موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ نشے مثلاً ڈرگ اور ہیروئن جیسی مثلاً ایسے نشے میں کہ جو نشہ زندگی کو ختم کرتا ہے، زندگی کو پی جاتا ہے اور موت کے منہ میں دھکیل کر لے جاتا ہے۔ میرے ساتھ نوجوان ایک موجود ہیں، آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ نشے جیسی لعنت کیسے بڑھ رہی ہے اور کیسے کیسے نوجوانوں کو دھکیل کے لے جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ ایک یہاں پر بندہ موجود ہے جو اس نشے کی جیسی لعنت پہ لگا ہوا ہے۔ مزید اس سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے لگایا گیا اور آپ کو کس نے لگایا اور آپ کی گینگ میں سے کون یہ آدمی ہے۔ ہم سب کو بے نقاب کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جی، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ نشے پہ لگانے پہ آپ کو کس بندے کا ہاتھ ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو نشہ کرتے ہیں اس میں مثلاً کیا کیا چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، کہ مثلاً نشے میں کیا چیز استعمال کر رہی ہے؟ جیسے ہیروئن ہے، وہ سگریٹ وغیرہ آپ پیتے ہیں؟ کن ڈاکٹروں سے آپ خرید کر لاتے ہیں اور کتنے میں ملتے ہیں آپ کو اور کیوں آپ لے کے آتے ہیں؟ پر لگ گئے ہیں، آپ غریب آدمی اور میں اسٹارٹ کر سکتا نہیں ہوں۔ یہ دیکھیے 7.5 اور ٹیکے لگاتا ہوں میں اپنے آپ۔ کیوں آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ غریب آدمی ہیں، آپ غریب آدمی ہیں، آپ کا مثلاً گھر کا چولہا جو ہے وہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، تو آپ پھر اس لعنت کو، یہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، نوجوان نسل کو ختم کر رہی ہے، تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے، آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بس یہ اب میرے اندر جو ہے نا اس کے جراثیم بن چکے ہیں، تو یہ مجھے بہت تکلیف جب ہوتی ہے، میں کبھی مانگ لیتا ہوں، کبھی کچھ کرتا ہوں، جیسے دیہڑی کرتا ہوں تو وہ بھی اس نشے پر لگ جاتا ہے۔ گھر میں ایک پیسہ نہیں، اگر گھر میں کوئی چیز پڑی ہے تو وہ بھی بیچنی پڑ جاتی ہے۔ آپ ڈیلی بیس پہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ ڈیلی میں ادھر 300-400, 500, 600
700 जितने भी हों, 1000 रुपये भी होता है, सारा मेरा नशे पर लग जाता है। मसलन आप काम करके ये पैसे कमा के लेके आते हैं या लोगों से मांगते हैं? लोगों से मांगते हैं, पहले काम करते थे लेकिन अभी काम होता नहीं है, और अभी लोगों से मांग के 10-20 रुपया। तो आपको कभी शर्म महसूस नहीं हुई कि आप माशाल्लाह इतने, एक मिनट मेरी बात सुने, कि आप इतने प्यारे नौजवान हैं और आपकी अभी तक उम्र भी नहीं है, तो आप इस लानत पर लग गए हैं, तो क्या आपको शर्म नहीं आती जब आप किसी से पैसे मांगने के लिए आप हाथ फैलाते हैं? वो भी यार आप मांग के किसी मस्जिद में भी तो डाल सकते हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप जिस लानत पे लगे हुए हैं, लोग आपको पैसे दे रहे हैं और आप इस चीज़ का नशा कर रहे हैं, कभी आपको शर्म महसूस नहीं हुई? शर्म महसूस होती है, लेकिन आदमी जो है ना वो बेगैरत हो जाता है। जब इस नशे पर लग जाता है ना आदमी, बहुत ही बेगैरत, उसको अपने मर जाती है, उसकी शर्म या जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। आप एक मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते आप अपने आप को बगैरत या ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको नहीं करने चाहिए। मेरी बात करने का मकसद ये है कि आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? बस ये अब मैं इसका आदी हो चुका हूँ, नशे का मुझसे नहीं छूटता है। अब इससे छुटकारा आपको कैसे मिल सकता है? छुटकारा ऐसे मिल सकता है कि मैं गरीब आदमी, मुझे कहीं अस्पताल में शिफ्ट करवाया जाए, नशे वाले में, नशात वाले हॉस्पिटल में, तो तब मैं छोड़ सकूँ, नहीं तो मुझसे नहीं छोड़। जी, मेरी हुकूमत वक़्त से इमरान खान से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ये आजिज़ाना अपील है कि हमारे मुआशरे में जितने भी नौजवान हैं इस नशे की लानत पे लग चुके हैं, मेरी आजिज़ाना उनसे अपील है कि उन लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए और उन लोगों का इलाज करवाया जाए ताकि वो इस नशे से छुटकारा पा सकें। जी बिल्कुल, कि जैसे आपने पहले देखा कि हमारे साथ एक शख्स मौजूद था कि जो इस नशे की लानत में बिल्कुल इस वक्त नशे की लानत उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसी हवाले से हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है कि जो इस नशे से छुटकारा पा चुका है। मजीद हम उससे जानेंगे कि उसने ये नशा कैसे छोड़ा और इससे अपनी जान कैसे छुड़वाई और किस तरह से मसलन उसने ये छोड़ दिया। क्या उसने अपना इलाज करवाया? अगर इलाज मुमकिन है तो जैसे वो हमें बता रहे थे कि जी इसका इलाज करवाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम इस भाई के व्यू भी लेते हैं ताकि देखने वाले नाजरीन या जो भी ये लोग हैं उन तक ये बात पहुंच सके कि इस चीज़ का इलाज मुमकिन है और हमें इलाज करवाना चाहिए। जी आप हमें ये बताइएगा कि आप भी इस नशे में रहे हैं? बिल्कुल 3-4 साल मैं बिल्कुल अपने घर तो भी दूर हो गया सी, बीवी बच्चों तो भी दूर हो गया सी और इस तो इलावा और कोई काम भी नहीं सीगा। मसलन आप किस चीज़ का नशा करते थे? नशा पाउडर का भी, फीम का भी, चरस का भी, 3-4 किते सन दे। 3-4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੇੜੀ ਅੱਡੂ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਵਣ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, नहीं तो मियाँ मौत इन 2-4 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੈਅ ਹੈ। आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने ये नशा छोड़ा कैसे है? ਦਿਲ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਦੀ है, कोई गोलियां छोड़ियां लिया, कोई घ्यो खाता है। उसके बाद यानी कि आपने मेडिसिन भी ली है इस चीज की कि आपको इस लानत से छुटकारा मिल सके? जी मेडिसिन भी ली है और उसके बाद कोई एक अद्धी बोतल भी लवाई है और कोई भी नहीं लिया। तो क्या जब आप नशे में मुब्तला थे, नशा अपनी तरफ आपको खींच रहा था, दिन ब दिन आपको कमजोर किए जा रहा था,
उस टाइम क्या आप मसलन के अपने कारोबार से अपना नशा चलाते थे या लोगों से पैसे लेके नहीं नशा अपने चलाते ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ थे? मसलन घर के चूल्हे का आपको उस वक्त नहीं कोई कोई ख्याल नहीं एहसास था? भी नहीं सी और फिक्र भी नहीं सी रात दिन बाहर रहना कोई रोला नहीं ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਿਆਣੀ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣਾ नहीं तो नहीं सही, यानी कि आपने उन दिनों में अपने घर का खर्चा भी बंद किया हुआ था, तो तब आपके घर के हालात क्या होंगे? घर मुझे के ये हालात बताएं। माड़े समझे ठीक नहीं समझे कैसे चूल्हा चल पाता होगा आपका? चूल्हा माँ प्यो के सिर पे चल पाता रही बस। अपने सिर पे नहीं चल पाता अपने सिर पे तो जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि जब मैं इस नशे में, भाई आप मुझे बता रहे थे कि जब मैं इस नशे में मुब्तला था, ये नशा मुझे अपनी ओर खींच रहा था, तो तब जो है ये हालात थे हमारे घर के कि हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जल पाता था। अगर जलता था तो मेरे माँ बाप के सर पे जलता था कि मैं घर में कुछ भी नहीं देता था। दिल्ली दोस्त भी तो साथ छड़ जाते हैं सब दोस्त जो है उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि जो भी हमारे नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है और इन नौजवानों को चाहिए कि जो है इस नशे से पाक रहें, साफ रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा